recevoir, reçois nos louanges. Tu es digne d'être loué. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'invitons. Nous t'invitons. En ce lieu, nous t'invitons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, nous t'invitons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, nous t'invitons. Gloire au Seigneur Jésus. Chantons Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Chantons Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bonjour à tous. Nous sommes vraiment dans la grande joie. Guten Tag an alle. Wir sind sehr glücklich heute. La grande joie, pourquoi? Parce que cela fait tellement longtemps qu'on ne s'est plus vu. Warum N'est-ce sind pas, wir ma sœur glücklich? Bijou? Es ist so lange her, dass wir uns gesehen haben, nicht wahr? Et nous sommes vraiment dans la joie d'abord de nous retrouver, Und wir sind wirklich sehr glücklich, uns alle heute wieder zu versammeln. mais par la grâce non seulement de nous retrouver comme amis, comme frères et sœurs, mais nous sommes dans la joie de nous retrouver en Christ aujourd'hui. Aber nicht nur, dass wir als Freunde und Geschwister zusammenkommen, sondern vor allem, dass wir in Christus heute zusammenkommen. Et gloire à Dieu pour votre vie que le Seigneur a gardée jusqu'aujourd'hui. Und der Herr sei gepriesen für euer Leben, das er bis zum heutigen Tage bewahrt hat. La santé qu'il vous a donnée pour venir ici. Die Gesundheit, die er euch geschenkt hat, um hierher zu kommen. C'est pour cela que je voulais vous dire, Deshalb wollte ich kurz sagen,
Nous pouvons, quand nous marchons ici, nous pouvons mettre le masque. Quand nous sommes sur nos places, nous pouvons quitter nos masques. Wenn wir in Bewegung sind, lasst uns bitte die Masken tragen und wenn ihr an eurem Platz sitzt, könnt ihr sie absetzen. Et oui, pour qu'on puisse garder quand même, faire un peu attention aux règles. Genau, damit wir die Regeln beachten. Nous voulons adorer les rois de rois. Wir wollen den König der Könige anbeten. Si nous pouvons nous mettre debout. Lasst uns bitte gemeinsam aufstehen. Oui, j'ai béni l'Éternel, ce que mon frère Rigobert venait de dire. Ich segne den Herrn für das, was mein Bruder Rigobert gesagt hat. Le Seigneur est tenté de prendre soin de chacun de nous. Der Herr sorgt für jeden einzelnen von uns. Et nous savons comment cette année a commencé. Und wir wissen, wie dieses Jahr begonnen hat. C'était pas facile. Es war nicht einfach. Confinement. Wir hatten wieder eine Ausgangssperre. Et des maladies, des hôpitaux. Es gab Krankheiten, Leute, die in Krankenhäusern waren. Beaucoup de gens ont perdu aussi leur famille. Viele haben auch ihre Familien verloren, Des amis. ihre Freunde. Et le Seigneur nous a gardés. Und der Herr hat uns bewahrt. Qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Was können wir ihm sagen? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner Was können wir ihm geben, si ce n'est pas notre reconnaissance? wenn es nicht unsere Raison pour Dankbarkeit laquelle ist? j'aimerais qu'avec la chorale, Deshalb wollen wir si gemeinsam nous mit pouvons dem adorer Chor l'Éternel den Herrn anbeten avec un cantique. mit einem Lied. Un cantique. Ein Lied. Nous voulons répandre nos cœurs devant l'Éternel. Wir wollen unsere Herzen vor dem Herrn ausschütten. Nous voulons vraiment répandre notre cœur. Wir wollen wirklich unser Herz vor ihm ausschütten. N'attends pas la chanson, mais commence à adorer Dieu. Warte nicht auf das Lied, aber beginne den Herrn anzubeten. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau. Adorons l'agneau. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau. Adorons l'agneau. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Lui seul est digne. Lui seul est digne. En ce moment, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi, mais répands ton cœur devant l'Éternel. Aber breite dein Herz aus vor dem Herrn. Schau nicht hinter dir. Que ce soit un moment où tu es avec ton Dieu, Lass es ein ganz privater Moment sein mit deinem Gott. que tu veux répandre ton cœur. Und du willst ihm dein Herz ausbreiten. Car lui seul est digne d'être adoré. Denn er allein ist würdig, angebetet zu werden. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir. recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Jésus, tu es le seul à recevoir nos louanges. Jesus Christus, du bist der Einzige, der unseren Lobpreis verdient. Si nous sommes en vie, c'est à cause de toi, c'est par ta grâce.
Wenn wir am Leben sind, ist das deine Gnade, Herr. ressuscité, Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. adorons le ressuscité, Adorons ressuscité, le ressuscité, Fils de Dieu. Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Oui, lui seul est digne Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. lui seul est digne Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. lui seul est digne Lui seul est de digne recevoir de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Oui, Seigneur Jésus, reçois l'honneur et la gloire. Du sollst die Ehre empfangen, Herr, und den Lobpreis. Merci pour ton amour et ta Danke fidélité. für deine Liebe und für deine Treue, o Herr. Seigneur, merci de nous avoir donné cette opportunité de nous rassembler comme ton Église. Ja, danke, dass du uns diese Gelegenheit geschenkt hast, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen. Oui, Seigneur, après une année, Père de gloire. Ja, nach einer langen Zeit, über ein Jahr. Seigneur, tu as permis que nous puissions encore être ensemble, t'adorer, t'exalter. Und du hast es erlaubt, dass wir noch einmal zusammenkommen dürfen, um dich zu loben und zu preisen Oh und deinen Seigneur, Namen zu ça n'a pas erheben. été par nos efforts. Nein, das war nicht, weil wir uns da angestrengt haben. Oui, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Wir haben getan, was wir tun konnten. Mais Seigneur, lorsque ton temps est arrivé, tu nous as fait voir ta gloire. Aber wenn deine Zeit kommt, dann zeigst du uns deine Herrlichkeit. Oui, ce n'était pas par mes efforts. Das war nicht durch eigene Kraft. Ce n'était pas par les efforts d'une personne ou d'une autre. Es war nicht durch die Kraft einer Person. Mais c'est toi. Aber du bist es, Herr. C'est toi, Jésus-Christ. Du bist es, Jesus. C'est toi qui as tout planifié. Du hast alles geplant, Herr. C'est toi qui as organisé. Du hast alles organisiert, Afin que, Père de gloire, nous puissions être ensemble en ce lieu. damit wir zusammen sein können an diesem Ort, Herr. Afin que nous puissions trouver ce lieu pour t'adorer. Damit wir diesen Ort finden können, um dich anzubeten, Herr. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Danke, Jesus Christus. Merci parce que c'est toi qui as le contrôle sur ton Église. Danke, Herr, denn du hast die Kontrolle über deine Gemeinde. Seigneur, tu as le contrôle sur chaque personne. Und du hast die Kontrolle über jede einzelne Person. Et tu veilles sur nos vies et nos familles. Und du achtest und du behütest unser Leben, unsere Familien. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Und deswegen wollen wir dich erheben, Voilà Herr. pourquoi nous t'adorons. Und deswegen wollen wir dich preisen, Herr. David dit, ce n'est pas à cause de mon épée ou de mon arc, Und David selbst sagte, es ist nicht, weil ich wegen meines Schwertes mais c'est à cause du nom de l'Éternel. oder meiner Kampfkunst, sondern es ist wegen dem Namen des Herrn. Seigneur Jésus, nous t'élèvons. Herr Jesus Christus, wir erheben dich. Tu es comparable. Du bist nicht vergleichbar. Nul n'est comme toi, Keiner ist wie du, car tu agis en notre faveur. denn du wirkst zu unseren Gunsten, Oh Herr. Père de gloire, il y a Vater. plusieurs raisons, Père de gloire, que nous devons te remercier. Es gibt so viele Gründe, wofür wir dir danken können. Sois béni, Père. Sei gesegnet, Vater. Oui, nous ne cesserons pas de te dire merci, Und wir wollen nicht aufhören, dir Danke zu sagen, car il y aura toujours des raisons pour te remercier. denn es wird so viele Gründe geben und mehr, Tu dich es zu digne, preisen. Père de gloire. Denn du bist würdig, Herr. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen von Jesus Christus.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Seigneur Jésus, Jesus Christus, reçois l'honneur et la gloire dir gebührt die Ehre und der Lobpreis dans le nom de in Jésus-Christ. dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Danke, Jesus Christus. Amen. Amen. J'ai béni l'Éternel, nous pouvons nous asseoir, merci. Ich segne den Herrn. Wir können uns setzen. Sommes-nous là? Sind wir wirklich alle da? Je vous salue dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ich begrüße euch alle ganz herzlich in den wunderbaren Namen von Jesus Christus. C'est bon? L'Éternel est vivant, Der Herr ist lebendig, il nous aime. er liebt uns. C'est lui qui nous a donné cette opportunité de venir encore dans sa présence cet après-midi. Er hat uns heute Nachmittag nochmal die Gelegenheit gegeben, in seine Gegenwart zu kommen. Il y a un bruit qui s'est fait. Il est merveilleux, ce Dieu. Er ist wunderbar, dieser Gott. Amen. Amen. Vraiment, je suis dans la joie de nous retrouver encore comme cette famille du Centre Chrétien Agapé. Ich bin sehr fröhlich, dass wir heute nochmal als Familie des christlichen Zentrum Agape zusammenkommen Que nous puissions venir adorer notre Dieu. und dass wir gemeinsam unseren Herrn anbeten können. C'est une grâce Es ist eine Gnade, excellente. eine außerordentliche Gnade. Alléluia. Amen. Avec les corona, j'allais dire salut la personne qui est à côté de toi. Juste le regarder, même si tu peux faire comme ça, winken. Trotz Corona wollen wir uns begrüßen. Wink einfach der Person zu, die neben dir ist, vor dir, hinter dir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Comme je dis, au temps marqué par Dieu, Dieu fait toutes choses. Wie ich es immer sage, zur Zeit, die Gott vorherbestimmt hat, geschieht alles. Nous pouvons faire par nos efforts. Wir können Dinge durch unsere Anstrengungen tun, Si ce n'est pas la volonté de Dieu, rien ne peut arriver, rien ne peut marcher. aber wenn es nicht der Wille Gottes ist, dann kann nichts funktionieren. Mais lorsque Dieu bénit, Aber wenn Gott segnet et lorsque Dieu met sa main, und wenn Gott seine Hand ausstreckt, c'est comme ça que nous allons voir la victoire. dann werden wir den Sieg erfahren. Amen. Et je commence à souhaiter d'abord joyeux Noël à toute l'Église. Und ich möchte zuerst einmal der ganzen Gemeinde fröhliche Weihnachten wünschen. Et vraiment, les mots me manquent pour dire, je dis seulement merci à Dieu. Und die Worte fehlen mir. Ich kann nur Gott Danke sagen. Amen. Et même le fait de se retrouver dans cette salle, c'est vraiment un miracle. Und sogar die Tatsache, dass wir hier zusammen sind in diesem Raum, ist ein Wunder. Quelque chose que je n'avais même pas pensé. Etwas, woran ich gar nicht gedacht hatte. Et c'est comme ça que je dis, lorsque Dieu bénit, il bénit. Und deshalb sage ich, wenn Gott segnet, dann segnet er. Donc, pour savoir déjà ce qui se prépare pour le mariage, donc la salle est déjà assurée. Amen. Also diejenigen, die sich schon für die Hochzeit vorbereiten, wir haben bereits einen Saal dafür. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, à partir de l'année prochaine, là, disons janvier, dans quelques semaines, nous allons commencer à fêter nos cultes devant.
Und mit Gottes Gnade werden wir ab Januar 2022 unseren Gottesdienst in dem großen Saal feiern. Dieu est amour. Gottes Liebe. Oui, qu'est-ce que nous voulons partager cet après-midi? Ja, was möchten wir heute Nachmittag miteinander teilen? Certainement hier, vous avez partagé les beaux cadeaux à votre famille. Wahrscheinlich habt ihr gestern schöne Geschenke miteinander geteilt. Nous étions en ville en train de chercher les cadeaux, chercher les choses pour faire la joie à nos membres de famille, à nos amis. Wir waren in der Stadt, wir waren unterwegs und haben nach etwas gesucht, womit wir unseren Liebsten eine Freude machen können. Et cette fois-ci, Dieu m'a fait la grâce, je ne pars plus le 24, c'est fini. J'ai fait déjà les choses en avance. Und jetzt mit Gottes Gnade mache ich die Sachen nicht mehr in der letzten Minute am 24. Ich mache das immer schon im Voraus. Parce qu'avant, c'était le 24 que j'allais, les dernières courses, vite en ville. Denn früher bin ich immer am 24. noch schnell los und habe noch Einkäufe gemacht. Hier, quelqu'un m'a appelé, donc je lui ai dit, excuse-moi, je n'avais plus les nerfs possibles pour parler avec lui. Und gestern hat mich jemand angerufen und dann musste ich mich bei der Person entschuldigen und sagen, es tut mir leid, ich hatte nicht die Nerven, um mich mit dir zu unterhalten. Parce que je devais acheter les dernières choses. Denn ich musste noch in der letzten Minute Dinge einkaufen. Gut, l'Éternel est bon. Ja, der Herr ist gut. Amen. Amen. Oui, nous allons prendre nos Bibles Ja, wir dans le werden- livre de Matthieu. Wir nehmen unsere Bibeln in Matthäus. Et cet après-midi, j'intitule ce message de dire « Viens à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ ». Und die heutige Predigt nenne ich Komm und begegne dem Herrn Jesus Christus. Viens à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Komm und begegne dem Herrn Jesus Christus. Matthieu chapitre 2, Matthäus Kapitel 2. nous allons commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Wir lesen die Verse 1 bis 12. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Si nous avons trouvé, je vais lire. Wenn wir es alle gefunden haben, werde ich für uns lesen. Jésus était né à Bethléem en Judée sous les règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, ville de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, qui comme un berger conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement des mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » 9. Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent l'enfant avec Marie sa mère et tomba à genoux. Ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Ainsi dit l'Éternel. Ich lese in Matthäus Kapitel 2 die Verse 1 bis 12. Es steht geschrieben: Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen, und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. So das Wort Gottes. Amen. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Allmächtiger Gott, dein Name sei erhoben. Précieux cher Saint-Esprit, je t'élève. Lieber Heiliger Geist, ich erhebe dich. Seigneur, merci pour ces moments favorables que tu nous donnes de parler de ta part. Herr, danke für diese Zeit, die du uns schenkst, in der wir von dir sprechen dürfen. Précieux cher Saint-Esprit, touche nos cœurs. Heiliger Geist, berühre unsere Herzen. Je laisse nos pensées entre tes mains. Ich lasse meine Gedanken in deinen Händen. Tout notre cœur. Unser ganzes Herz. Esprit de Dieu, parle-nous. Heiliger Geist, sprich zu uns. Instruis-nous. Lehre uns. Révèle-toi à nous. Offenbare dich uns. Que ton nom soit élevé. Dein Name sei erhoben. Dans le nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Oui, j'ai la joie d'avoir encore ma fille à côté de moi pour m'interpréter. Ja, Dorine. ich bin fröhlich, meine Tochter Doreen wieder neben mir zu haben, damit sie mich Ça übersetzt. fait longtemps. Das ist lange her. Et la chorale qui a chanté, nous acclamons pour notre chorale. Und der Chor, der gesungen hat, Applaus für den Chor. Et je vais commencer ce message. Und ich werde jetzt mit der heutigen Botschaft beginnen. Et à la fin, ma femme a encore un petit mot à dire Und am aussi Ende, concernant cette circonstance de Noël. hat meine Frau auch noch ein kleines Wort, was sie sagen möchte zu diesem heutigen Anlass. Amen. Amen. Oui, nous voyons, on nous parle ici de la naissance du Messie. Ja, wir sehen hier, man erzählt uns von der Geburt des Messias. Et on nous parle, il y a des mages qui ont eu, dans leurs recherches qu'ils étaient en train de faire, ils ont vu cette étoile, une étoile qui s'élève plus que les autres. Und es gab zu dieser Zeit ein paar Weise, die in ihren Recherchen festgestellt haben, dass es einen Stern gab, der heller geleuchtet hat als alle anderen. Ils étaient informés Und sie waren informiert et ils étaient au courant. Lorsqu'ils ont vu cette étoile s'élever plus que les autres, ils ont dit, il y a quelque chose qui se passe actuellement. und sie wussten Bescheid. Sie haben gesehen, als dieser Stern heller geschienen hat als die anderen, haben sie gesagt, irgendetwas geschieht gerade. Et de l'Orient qu'ils étaient, ils sont venus à Jérusalem pour demander où est le roi des Juifs qui devait naître. Und sie befanden sich im Orient und haben sich dann auf den Weg gemacht nach Bethlehem, um zu fragen, wo befindet sich der König der Juden? Oui, parce que nous avons vu son étoile s'élever. Denn wir haben gesehen, wie sein Stern hell geleuchtet hat. Et nous sommes venus pour lui rendre des hommages. Und wir sind gekommen, um ihn anzubeten.
Alléluia. Amen. Personne ne les avait poussés. Niemand hatte sie dazu bewegt. Personne. Niemand. Mais ils étaient informés. Aber sie wussten darüber Bescheid. Ces mages, c'était des sages. Diese Weisen, das waren weise Menschen. Et ils étudiaient on dit quoi? Les astres. Ils étudiaient les astres. Genau. Und sie L'astrologie, haben oui, die merci. Astrologie studiert. Mais ils ont su une chose, cette étoile qui s'est levée, il y a un grand événement qui doit se faire. Und sie haben verstanden, dass wegen diesem Stern, der so hell geleuchtet hat, dass es etwas Besonderes gibt, was da Et geschehen dans muss. leur connaissance, ils ont su que c'est il y a le roi des Juifs, le Messie, vient de naître. Parce que cela a été dit. Und gemäß ihrem Wissen wussten sie halt, dass der König der Juden zur Welt gekommen war, weil sie wussten, dass das im Vorfeld schon angekündigt Parce que c'est wurde. ce qu'ils ont dit. Denn das war das, was sie gesagt hatten. Ils ont dit, le roi des Juifs vient de naître. Sie haben gesagt, der König der Juden ist gerade geboren. Et nous sommes venus lui rendre des hommages. Und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Nous sommes venus l'admirer. Wir sind gekommen, um ihn zu bewundern. Nous sommes venus lui montrer notre reconnaissance. Wir sind gekommen, um ihm unsere Dankbarkeit zu zeigen. Lui montrer notre marque de respect. Ihm auch unseren Respekt zu erweisen. Alléluia. Amen. Hérode apprend la nouvelle. Und Herodes hat von dieser Nachricht gehört. C'est seulement Hérode qui n'était pas au courant. Nur Herodes war derjenige, der nicht darüber Bescheid wusste. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Und was hat er getan? Lui, il voulait régner. Er wollte regieren. Parce que c'est lui qui était fort dans ces temps. Denn er war derjenige, der zu dieser Zeit sehr mächtig war. Il y a un roi des Juifs. Es gibt einen König der Juden. Mais moi, je règne déjà ici. Je suis roi. Aber ich regiere doch schon. Ich bin der König. Qui est cette personne qui va encore me déranger? Wer ist diese Person, die mich vielleicht von meinem Thron vertreiben möchte? Alléluia. Hérode, c'était pas n'importe quel roi. Herodes war nicht irgendein König. Un grand. Er war ein sehr großer, mächtiger Mann. Amen. Il dit, non, cette histoire, je ne peux pas dormir. Er sagte, nein, wegen dieser Geschichte kann ich nicht in Ruhe schlafen. Il appelle toutes les personnes spéciales de la ville, Dann hat er alle besonderen Menschen aus dieser Stadt zu sich gerufen. les spécialistes de la loi, Die Schriftgelehrten, les prêtres. die Priester. Asseyez-vous, expliquez-moi cette histoire. Setzt euch hin und erklärt mir, was hat es damit auf sich? Qu'est-ce qui se Diese passe dans Geschichte. mon pays? Was passiert gerade in meinem Land? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Was passiert gerade? Et on va lui informer. Und dann hat man ihn informiert. Les prêtres vont lui dire, Und die Priester haben ihm gesagt, les spécialistes de la loi lui disent, die Schriftgelehrten sagen zu ihm, oh, à Bethléem, à Judée, ils lui répondirent, il y a le Messie qui est né. in Bethlehem in Judäa ist der Messias geboren. Car il y a une prophétie qui a été déjà dite. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Et toi, Bethléem, ville de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Alléluia. L'Église était au courant. Die Gemeinde wusste darüber Bescheid. Raison pour laquelle j'ai dit, Aus diesem Grund sage ich, quelle grâce nous avons comme chrétiens was für eine Gnade haben wir als Christen, d'avoir les informations, dass wir Informationen haben, d'avoir les prophéties, dass wir Prophezeiungen haben, de connaître les choses qui vont venir. dass wir die Dinge, die kommen werden, schon im Le Vorfeld Seigneur nous erfahren. montre ce qui va venir dans le futur Der Herr zeigt uns das, was in der Zukunft auf pour uns que zukommt, l'Église ne soit pas étonnée, damit die Gemeinde nicht pour erstaunt que wird oder l'Église überrascht wird. ne dise pas que nous sommes surpris. Damit die Gemeinde nicht sagt, wir sind überrascht, wir wussten darüber nicht Raison Bescheid. pour laquelle le Seigneur nous révèle des choses en avance. Deshalb offenbart der Herr uns Dinge im Vorfeld. Oui, Église du Seigneur, réjouissons-nous Ja, Gemeinde des Herrn, wir sollen uns freuen. parce que le Seigneur nous révèle des choses merveilleuses. Denn der Herr offenbart uns wundervolle Dinge. Est-ce que vous vous rappelez lorsque Jésus était avec ses disciples, Erinnert ihr euch, als Jesus mit seinen Jüngern war? lorsqu'il donnait des paraboles, Als Gleichnisse gab. les disciples ont fait semblant comme s'ils ont compris. Da haben die Jünger mal so getan, als hätten sie es verstanden. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Und als sie dann zu Hause waren, Seigneur,
haben sie gesagt, Herr, Devant les gens, on ne pouvait pas parler. vor den Leuten konnten wir das nicht zugeben. Ce que tu as dit là dehors, on ne comprend pas non plus. Was du da draußen gesagt hast, das haben wir auch nicht verstanden. Là-bas aussi, ils n'ont pas compris. Dort haben sie es auch nicht verstanden. Alors explique-nous maintenant. Also erkläre uns, Amen. was es ist. Jésus a expliqué les paraboles. Il a révélé les paraboles. Und dann hat Jesus ihnen die Gleichnisse erklärt und Il a offenbart. donné la signification. Er hat ihnen die Bedeutung Et il davon va gegeben. ajouter, soyez dans la joie parce que vous, je vous ai fait connaître ce qui était caché. Und er fügte hinzu, seid glücklich, denn euch werden die verborgenen Dinge offenbart. Amen. L'église du Seigneur, soyons dans la joie Gemeinde des Herrn, wir sollen fröhlich sein, parce que ces promesses sont à nous. denn diese Verheißungen sind für uns. Raison pour laquelle les promesses de l'Éternel qui sont écrites dans cette parole, Genau aus diesem Grund sind die Verheißungen Gottes, die in diesem Wort stehen. je t'ai pris au nom de Jésus de les personnaliser pour ta vie. Da bitte ich dich, dass du das personalisierst für dein Leben. Car ces promesses sont pour toi. Denn diese Versprechen sind für dich. Je le dis encore, car ces promesses sont pour toi. Ich wiederhole es, diese Versprechen sind für dich. Raison pour laquelle ne lis pas la Bible comme un roman, Deshalb sollst du die Bibel nicht lesen wie einen Roman. mais lis la Bible et pratique ce qui est écrit. Aber lies die Bibel und lebe das, was dort drin geschrieben steht. Médite cette parole qui est écrite dans ces écrits saints. Denke über dieses Wort nach, was hier drin steht in der Bibel. Vous savez, lorsque Josué a pris cette relève de conduire le peuple d'Israël, Wisst ihr, als Joshua die Aufgabe übernommen hat, das Volk Israels zu führen, Dieu lui dira, da sagte Gott zu ihm, pour que tu puisses réussir damit du erfolgreich dans bist, tout ce que tu es en train de faire, in allem, was du tust, médite cette parole. denke über dieses Wort nach. Amen. Amen. Pratique tout ce qui est écrit ici dedans. Setze all das was hier drin steht. C'est ici qu'il y a les secrets. Hier drin stehen die Geheimnisse. Alléluia. Ne cherche pas de révélations ailleurs. Suche nicht woanders nach Offenbarungen. Tu veux connaître Dieu. Du möchtest Gott kennen. Tu veux connaître les secrets de Dieu. Du möchtest die Geheimnisse Gottes Tu kennen. veux connaître ce qui est caché. Du möchtest das erkennen, was verborgen ist. Lis cette parole. Dann lies dieses Wort. Et ne t'arrête pas seulement à lire, mais à méditer cette parole. Und lies nicht nur, sondern denke auch über dieses Wort nach, was du Et liest. après, à pratiquer cette parole. Und anschließend setze dieses Wort auch in die Tat um. Lorsque tu commences à pratiquer cette parole, Und wenn du anfängst, dieses Wort in die Tat lorsque tu umzusetzen, commences à méditer cette parole, wenn du beginnst, über dieses Wort, was du liest, nachzudenken, c'est là que Dieu va commencer à te parler. dann wird der Herr beginnen, zu dir zu sprechen. C'est là que Dieu va commencer à te révéler les choses qui sont cachées. Dann wird der Herr beginnen, dir Dinge zu offenbaren, die verborgen Raison pour sind. laquelle là, il n'y aura plus de secrets pour toi. Dieu te révélera toutes ces choses. Und dann wird es für dich keine Geheimnisse mehr geben. Gott wird dir all diese Dinge offenbaren. Alléluia. Amen. Le roi Hérode ne savait pas ce qui se passe dans le pays. Der König Herodes wusste nicht, was in dem Land vor sich ging. Ce sont les prêtres qui étaient dans l'église qui devaient lui dire ce qui se passe actuellement. Und die Priester, die in der Gemeinde waren, mussten ihm offenbaren, was aktuell los war zu der Zeit. Alors Hérode dit, ah bon, il y a un autre roi qui vient de naître. Und dann sagte Herodes, ach wirklich, es gibt einen anderen König, der jetzt geboren ist. Donc pour moi, mon temps va finir. Das bedeutet, dass meine Zeit der Herrschaft zu Ende geht. Alléluia. Amen. Il fait semblant, il dit, ok, merci pour l'information. Alors allez jusque là où se trouve l'enfant. Lorsque vous allez le voir, alors venez m'informer pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais c'était faux. Und er hat sie angelogen, er hat so getan, er hat gesagt, geht dorthin und findet heraus, wo das Kind ist, und wenn ihr das gefunden habt, dann gebt mir Bescheid, damit ich auch dorthin gehe und ihn anbete. Aber das war eine Lüge. Alléluia. Amen. Les prêtres lui ont parlé de la promesse qui a été faite. Die Priester haben ihm erzählt über diese Prophezie, die es gab. Dieu a vu le monde souffrir. Gott hat gesehen, wie die Welt gelitten hat. Oui, ce monde continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Ja, diese Welt leidet noch bis heute. Combien de morts? Wie viele Tote gibt es? Combien de morts? Wie viele Menschen sterben? Les gens se demandent, si Dieu existait, pourquoi il y a encore le malheur sur la terre? Die Menschen fragen sich, wenn Gott wirklich existiert, warum gibt es immer noch Leid auf der Erde? Comme c'était dans ces temps. Genau wie damals zu dieser Zeit. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Da hat Gott gesehen, wie sein Volk gelitten hat. Il a dit, je vais descendre.
Und er sagte, ich werde herunterkommen. Ésaïe a prophétisé sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Und Jesaja hat über die Geburt des Herrn prophezeit. Tout Juda était dans l'attente de la promesse Ganz du Jud- Messie. Das ganze Volk Juda hat die Geburt des Messias erwartet. Nous nous rappelons de Simeon. Wir erinnern uns an Simeon. Lui aussi, comme tout juif, il avait reçu cette promesse. Wie jeder Jude hatte auch er dieses Versprechen bekommen. Le problème, c'était quoi? Hérode n'était pas juif. Was war das Problem? Herodes war kein Jude. C'était un Romain. Herodes war ein Römer. Amen. Il n'était pas dans l'alliance avec les enfants d'Israël. Er hatte keinen Bund mit den Kindern Israels. Raison pour laquelle les révélations de Dieu ne lui étaient pas données. Und genau deswegen wurden die Offenbarungen Gottes ihm nicht gegeben. Mais les enfants d'Israël attendaient la naissance du Messie. Aber die Kinder Israels haben auf die Geburt des Messias gewartet. Lorsque les mages, les sages ont vu l'étoile s'élever, ils ont dit, nous allons à la recherche. Und als die Weisen gesehen haben, wie der Stern geleuchtet hat, haben sie gesagt, wir gehen jetzt dorthin und suchen nach ihm. Non seulement pour voir, être, comme on dit, neugierig, de regarder, de voir, wow, il est là le Messie. Mais ils ont dit, nous allons lui rendre des hommages. Nous allons non seulement nous bewundern, mais de l'adorer vraiment. Und sie wollten dort nicht nur hingehen, um neugierig zu sein oder um ihn zu bewundern, aber sie wollten dorthin gehen, um ihn zu ehren und um ihn anzubeten. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savaient que la promesse est là. Le Messie, c'est lui qui allait enlever les péchés du monde, guérir, payer le prix, nous racheter. C'est lui qui venait de naître. Denn sie wussten, dass diese Verheißung da war, dass derjenige, der uns freikaufen sollte von der Sünde, der uns freimachen sollte von aller Krankheit, dass er zur Welt kommen sollte. Alléluia. Et lorsqu'il se sépare avec Hérode, Und als sie dann von Herodes weggegangen sind, il continue le chemin, haben sie ihren Weg fortgeführt il revoit l'étoile. und dann haben sie den Stern wieder gesehen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont revu l'étoile, ils étaient encore dans la joie. Als der Stern wieder erschienen sind, haben sie sich wieder gefreut. Ils continuent. Und dann haben sie ihren Weg fortgeführt. Ils suivaient l'étoile. Und sie sind dem Stern gefolgt. Ils étaient en train de suivre l'étoile. Sie waren dabei, dem Stern zu folgen. Oh, cette étoile. Ja, dieser Stern. On appelle notre Dieu l'étoile brillante du matin. Man nennt den Herrn auch der leuchtende Morgenstern. C'était Dieu lui-même qui était en train de les conduire. Gott selbst war derjenige, der sie geführt hat. C'était Dieu lui-même qui voulait les amener là où le Messie, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs venait de prendre naissance. Und Gott selbst war derjenige, der sie dorthin führen wollte, wo der Messias gerade zur Welt gekommen war. Jésus dit, Und Jesus sagt, personne ne peut passer au Père si ce n'est pas par moi. niemand kann zum Vater kommen, wenn er nicht durch mich kommt. Alléluia. L'étoile, Der Stern, c'était Dieu lui-même. das war Gott selbst. N'oublions pas, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Lasst uns nicht vergessen, als die Kinder Israels aus Ägypten herausgezogen sind, durch die Wüste, par quoi ils étaient conduits? wodurch wurden sie da Moïse geleitet? était là devant eux. Mose war vor ihnen, Ils n'avaient pas de GPS, aber sie hatten keinen GPS, ils n'avaient rien. kein Navi. Sie Ils hatten étaient gar conduits nichts. comment? Was hat sie denn geführt? Wovon wurden sie La geführt? colonne de nuée, Sie wurden von der Wolkensäule geführt la colonne de feu. und der Feuersäule. Amen. Matin et soir. Morgens und abends, Tag und Nacht. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la terre promise. Und so sind sie in das versprochene Land gekommen. Dieu était en train de conduire ces mages pour les montrer là où le Messie venait de naître. Und Gott führte diese Weisen dorthin, wo der Messias gerade zur Welt gekommen Et war. la Bible nous dit, Und die lorsque Bibel nous sagt lisons dans uns, le verset 10, Wenn wir in Vers 10 lesen, plutôt on lit le verset 9. Vers 9. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Amen. L'étoile qui les conduisait. Der Stern, der sie geführt hat. Et lorsque ils arrivent là où l'enfant était né, Und als sie dort ankamen, an dem Ort, wo das Kind war, l'étoile s'arrêta. da stand der Stern still. Les mages, les sages dans la joie, ils ont dit,
le Seigneur nous a amenés à destination. Und die Weisen haben sich gefreut und sie haben gesagt, der Herr hat uns an das Ziel geführt. Amen. La Bible dit, ils furent remplis de joie. Die Bibel sagt uns, sie waren hoch erfreut. Ils entrèrent dans la maison, vinrent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à genoux. Ils lui rendirent hommage. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Alléluia. Amen. Il est avantageux, bien-aimé, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Meine Lieben, es ist besser für uns, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Alléluia. Amen. Tu veux rencontrer le Messie. Möchtest du dem Messias begegnen? Tu veux adorer le Messie. Möchtest du den Messias anbeten? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Dann lasse dich von dem Heiligen Geist leiten. Le Saint-Esprit t'amène à la destination. Der Heilige Geist wird dich an das Ziel bringen. Parce que tu ne sais pas par quel chemin aller. Denn du weißt nicht, welchen Weg du nehmen sollst. Alléluia. Vous me comprenez? Versteht ihr mich? Nous avons besoin de la conduite du Seigneur Jésus dans notre vie. Wir brauchen die Führung des Herrn in unserem Leben. Et lorsque le Seigneur se manifeste dans ta vie, lorsqu'il te donne cette opportunité, laisse-toi conduire par lui. Und wenn der Herr dir diese Gelegenheit gibt, wenn er sich offenbart in deinem Leben, dann lasse dich durch ihn leiten. Vous me comprenez? Versteht ihr mich? Laissez le Saint-Esprit conduire ta vie. Lasse den Heiligen Geist dein Leben leiten. Car tu ne connais pas le chemin. Denn du kennst den Weg nicht. Jésus était en train de dire à ses disciples, Jesus sagte zu seinen Jüngern, je suis le chemin, ich bin der Weg, la vérité die Wahrheit et la vie éternelle. und das ewige Leben. Personne ne peut aller au Père que par moi. Niemand kann zum Vater gehen, wenn er nicht zu mir kommt. Donc, Das bedeutet, nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Nous voulons rencontrer le Messie. Wir wollen dem Messias Nous begegnen. voulons rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Wir wollen dem Herrn der Herrscharen begegnen. Laisse-toi conduire par lui. Dann lasse dich von ihm leiten. Et lorsque les sages ont vu le Messie, Und als die Weisen den Messias gesehen haben, ils ont dit, Seigneur, merci parce que les promesses que tu nous as faites vont s'accomplir. da haben sie gesagt, Herr, danke, denn die Verheißung, die du uns gemacht hast, wird sich erfüllen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a donné une promesse? Hat der Herr dir ein Versprechen gemacht? Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a donné une promesse? Hat der Herr dir ein Versprechen gemacht? Mon frère dit Amen. Derrière, on dit Amen. Si le Seigneur t'a donné une promesse, Wenn der Herr dir ein Versprechen gemacht hat, attends cette promesse Dann- avec patience. warte auf die Erfüllung von diesem Versprechen und sei Car cette geduldig dabei. promesse, au temps marqué par lui, Denn zur Zeit, die Gott vorherbestimmt hat, pas au temps marqué par l'homme, nicht zur Zeit, die der Mensch vorherbestimmt hat, mais au temps marqué par Dieu, aber zur Zeit, die Gott ausgewählt hat, cette promesse va s'accomplir. wird dieses Versprechen sich erfüllen. Laisse-toi, sois patient Sei geduldig et fais confiance à ce Dieu. und vertraue diesem Gott. Des fois, c'est absurde. Des fois, on dit, à quoi je dois me tenir? Manchmal ist es absurd und man fragt sich, aber woran soll ich mich denn festhalten? Quand est-ce que ça va s'accomplir? Wann wird es sich denn erfüllen? Le peuple, les Juifs ont attendu longtemps Das jüdische Volk hat so lange gewartet le Messie. auf den Messias. Isaïe a parlé. Jesaja hat Vous darüber savez combien de gesprochen. temps ça fait? Wisst ihr, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist? Alléluia. Amen. Notre papa Simeon reçoit aussi, lui, il dit, Dieu lui dit, avant de mourir, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le Messie. Und Simeon, von dem wir vorher gesprochen haben, zu ihm hat Gott gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias nicht gesehen hast mit deinen Augen. Alléluia. Lui aussi conduit par le Saint-Esprit les jours où on amena le Messie, Jésus dans le temple. Und auch er war geführt durch den Heiligen Geist und eines Tages brachte man dann Jesus in den Tempel. C'est là qu'il va dire, j'ai vu le Messie de mes yeux. Seigneur, ce que tu m'as promis, tu l'accomplis. Und dann sagte er, ich habe den Messias mit meinen eigenen Augen gesehen, Herr, das, was du mir gesagt hast, das hast du erfüllt. Laisse-moi partir dans la paix. Und jetzt kann ich in Frieden ruhen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Gott ist wundervoll. Laissons-nous être conduits par lui.
Ja, wir sollen uns wirklich durch ihn leiten lassen. Soyons attentifs, ouvrons nos oreilles pour entendre Dieu lorsqu'il nous parle. Lasst uns unsere Ohren öffnen und aufmerksam sein und Il zuhören, parle, wenn il Gott zu parle, uns mes bien-aimés, spricht. c'est Dieu. Denn Gott spricht zu uns, er spricht wirklich. Amen. Amen. Juste un témoignage. Nur ein kleines Zeugnis. J'ai parlé à l'église, j'ai déjà donné ces témoignages à l'église, Ich habe dieses Zeugnis bereits gegeben in der Gemeinde, mais ça fait 10 ans. aber vor 10 Jahren, Il s'agit de mon oncle. da geht es um meinen Onkel. Il était tellement malade. Und er war sehr krank. Une personne grande, élancée. Das ist ein sehr großer Mann. J'écoutais qu'il est malade. Und ich habe gehört, dass er krank ist. J'ai commencé à prier. Und dann habe ich begonnen zu beten. Le Seigneur me dit, il a besoin de m'accepter. Und der Herr sagte zu mir, er muss mich annehmen. Ok, bon, moi je dis, il y a aussi des pasteurs là-bas. Il Und peut aller à l'église et puis il va accepter Jésus, c'est bon. Und ich dachte mir, okay, es gibt dort, wo er ist, Pastoren. Er kann dort dann in eine Gemeinde gehen und Jesus annehmen und dann ist gut. J'ai continué à prier, j'ai dit, Seigneur, amène-lui, fais-lui la grâce de raconter tes serviteurs pour qu'il donne sa vie, Und comme ich- tu me l'as dit. Ich habe weiter für ihn gebetet und gesagt, Herr, so wie du es mir gesagt hast, sei gnädig mit meinem Onkel, dass er Männern Gottes begegnet, damit er dich annehmen kann. Et après, le Seigneur me dira, oui, il y a des hommes, mais c'est toi qui vas aller là-bas. Tu es son neveu. Und dann sagte der Herr zu mir, ja, es gibt Männer Gottes, aber du wirst dorthin gehen, denn du bist sein Neffe. Ok. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Je sais que c'est mon oncle, ok. Mais Und ich- qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Ich sagte, okay, es ist mein Onkel, aber Herr, was habe ich denn damit zu tun? Et j'étais plus calme. Und ich hatte dann keine Ruhe mehr. Le Seigneur ne me laissait plus dans le calme. Der Herr hat mich diesbezüglich nicht mehr in Ruhe gelassen. Et jusqu'à ce que j'ai compris que c'était lui qui me parlait. Bis ich dann wirklich verstanden habe, dass Gott derjenige war, der zu mir spricht. C'était aussi un moment où j'étais dans le chômage. C'était 2009, si je ne me trompe pas. Ich denke, das war im Jahr 2009, das war zu der Zeit, wo ich arbeitslos war. J'ai dit, bon, pour aller Paris, c'est loin. Seigneur, j'ai besoin d'un billet. Il dit, tu te débrouilles. Und ich sagte ja, Herr, um nach Paris zu reisen, ist es ein bisschen weit. Und ich brauche ein Ticket. Und der hat gesagt, ja, du musst gucken, wie du dir dein Ticket besorgst. Il a pourvu. Der Herr hat für mich gesorgt. J'ai trouvé le billet Ich habe ein Ticket gefunden, d'avion. Et c'est la première fois dans ma vie que je manque un vol. ein Flugticket. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meinen Flug verpasst habe. J'avais tout le temps possible, j'étais chômeur. Ich hatte ganz viel Zeit. Ich habe ja nicht gearbeitet. Pas de rendez-vous ce jour en question. Ma femme était sortie, elle était en route. Ich hatte an diesem Tag keine Termine. Meine Frau war an dem Tag Je unterwegs. suis resté seul à la maison, Ich war allein zu Hause. tout le temps du monde, Ich hatte wirklich alle Zeit der mais j'ai Welt. manqué mon vol. Aber ich habe meinen Flug verpasst an dem Tag. J'arrive à l'aéroport à Schönefeld, je ne peux plus faire le check-in. Und dann kam ich am Flughafen an in Schönefeld und konnte nicht mehr einchecken. Ok. On me dit, je peux aller après, je peux acheter le billet. Je fais un tour, je reviens. Le stewardess qui me dit, non, le prix a changé, a augmenté. Mais je dis, je n'ai pas cet argent. Il dit, tu ne peux pas voyager. Und die Stewardess, also man hat mir gesagt, ich kann einen späteren Flug nehmen und dann bin ich kurz weggegangen und wiedergekommen und dann ist der Preis stark angestiegen und ich sagte, aber das kann ich nicht bezahlen und sie sagte, ja. J'ai dit, Dieu, tu as vu, je ne peux pas partir, donc je rentre chez moi à la maison, tout calme. Und dann sagte ich, Gott, siehst du, also deswegen kann ich jetzt nicht verreisen und dann gehe ich wieder nach Je Hause. rentre à la maison. Dann Le bin ich Seigneur wieder me nach Hause dit, tu te gegangen. débrouilles. Si tu veux que ton oncle soit en vie, tu dois partir à Paris. Und der Herr hat mir gesagt, wenn du möchtest, dass dein Onkel lebt, dann musst du alles tun, um nach Frankreich zu Qu'est-ce que reisen. je vais faire? Was Acheter soll un ich autre billet. Donc, j'ai plus d'argent. Prendre le bus. Ich hatte kein Toute la Geld nuit mehr. pour arriver le matin. Dann habe ich ein neues Ticket gekauft, ein Busticket dieses Mal und bin die ganze Nacht nach Paris gefahren. Parce que je savais comment c'était très important, comment le Seigneur me parlait. Denn ich wusste, wie wichtig das war, als Gott zu mir gesprochen hat. Et j'arrive à Paris, la première chose, pas de course à gauche, à droite, regarder. Je suis allé à destination. Und ich kam in Paris an, ich habe nicht erstmal eingekauft oder irgendwas, ich bin direkt zu meinem Ziel gegangen. J'ai vu une personne forte qui n'arrive même plus à faire un pas. S'il fait un pas, il doit s'arrêter comme il a. Und ich habe gesehen, einen Mensch, der eigentlich sehr stark war und sehr groß, der nicht mal mehr in der Lage dazu war, einen einzigen Schritt zu gehen. Il a des douleurs. Er hatte starke Schmerzen, Son ventre est gonflé. sein Bauch war so La aufgebläht. respiration, il ne peut plus respirer. Er konnte nicht mehr atmen. Je lui ai dit, j'ai une mission. Ich habe ihm gesagt, ich habe eine Mission.
c'est comme ça que tu as quitté Berlin. J'ai dit oui. Und mein Onkel sagte, so hast du Berlin verlassen. Und ich Il a sagte, dit, ja. si cela est ainsi, alors j'accepte tout ce que tu vas me dire. Er sagte, okay, wenn das so ist, dann nehme ich alles an, was du mir sagst. Il voulait commencer à me raconter des choses. J'ai dit, ça tu vas me raconter après. J'ai fait d'abord ce que je suis venu faire. Und er wollte anfangen, mir Sachen zu erzählen. Ich sagte, das kannst du mir später erzählen. Ich muss erst mal das zu Ende bringen, wofür ich gekommen bin. C'était super de voir lorsque le Seigneur t'envoie comment les choses marchent. Und das war wirklich sehr schön zu sehen, wie die Dinge laufen, wenn der Herr dich sendet, Il etwas dit, zu tun. fils, fais ce que tu es venu faire. Er sagte, mein Sohn, okay, tu das, wofür Je du lui ai gekommen parlé bist. de Jésus. Und ich habe ihm von Jesus erzählt. J'ai prié avec lui. Ich habe mit ihm J'ai gebetet. dit, tu acceptes le Seigneur Jésus, sinon tu meurs. Ich sagte, du nimmst den Herrn Jesus Christus an, sonst wirst du sterben. Il a dit, je l'accepte, fils. Er sagte, ich nehme ihn an, mein Sohn. Il a donné sa vie à Jésus. Er hat Jesus sein Leben J'ai gegeben. prié pour lui. Ich habe für ihn gebetet. Le lendemain, je suis rentré à Berlin. Und am nächsten Tag bin ich wieder nach Berlin zurückgereist. On devait lui faire les greffages de foie, Und Lebertransplantation. man musste ihm eine Lebertransplantation machen. Il était, c'est pas moi dans la liste, je ne sais pas moi dans quelle position. Und auf der Warteliste war er in einer Position weit unten. Les jours qui ont suivi, directement on l'appelle d'urgence. Monsieur Makome, c'est toi qui vas, on doit t'opérer d'urgence. On a trouvé une personne qui, comment on dit? Un donneur, voilà, merci. Und ein paar Tage später bekam er den Anruf, wir haben einen Spender für dich gefunden, damit jetzt deine Transplantation durchgeführt wird. Et cela fait 10 ans. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Il est en bonne santé, Er ist gesund, il est dans la joie. er ist glücklich. La semaine passée, c'était le 15, il s'est réjoui, il m'a dit, mon neveu, je dois te dire une chose, j'ai béni ton Dieu. Und am 15., vor circa einer Woche, hat er mir gesagt, mein Neffe, ich muss dir was sagen, ich segne deinen Gott, ich bin sehr glücklich. Il m'a écrit, c'était le 17 décembre ici, à Hat mir 6h52. Am 17. Dezember um 6 Uhr morgens, 6:52 Uhr, Je suis, avant que j'arrive au bureau, il m'écrit petit. bevor ich ins Büro komme, hat er Aujourd'hui, gesagt, c'est Anna, la 10e anniversaire de ma transplantation hépatique. heute ist der 10. Geburtstag sozusagen von meiner Transplantation. Merci parce que j'ai pris le Dieu qui m'a donné la chance de revivre. Danke, denn ich bete heute zu dem Gott, der mir die Chance gegeben hat, das Leben nochmal neu zu leben. Que Dieu te bénisse Gott segne beaucoup. dich. Gott segne dich reichlich. Amen. Amen. Pourquoi je dis ce témoignage? Warum gebe ich euch dieses Zeugnis? Pour dire, lorsque nous attendons la voix de Dieu, Ich möchte euch lorsque nous damit nous laissons sagen, conduire par Dieu, Wenn wir auf Gott hören und wenn wir uns von Gott leiten lassen, nous allons sauver la vie de beaucoup de gens. dann werden wir das Leben von vielen Menschen retten. Ça va nous coûter peut-être de faire des déplacements, c'est pas moi, sacrifier quelque chose, Wir müssen dafür vielleicht etwas opfern oder irgendwo hinreisen oder so, mais ça vaut la peine. aber es lohnt sich. Écoutons la voix de Dieu. Lasst uns auf die Stimme Laissons-nous Gottes conduire hören par notre Dieu. und lasst uns durch Gott leiten lassen. Nous allons marcher dans la précision Und dann werden wir in Präzision et wandeln. arriver là où Dieu veut que nous soyons. Und wir werden dorthin kommen, wo Gott uns haben Car il möchte. est amour. Denn er ist die Liebe. Alléluia. Amen. Les mages ont trouvé le Messie. Ja, die Weisen haben den Messias gesehen. Et comme j'ai dit, ce n'était pas seulement le trouver, ils voulaient aussi l'adorer. Und wie ich es sagte, sie haben ihn nicht nur gesehen, sie wollten ihn anbeten. La Bible dit, ils tombèrent à genoux et ils lui rendirent hommage. Die Bibel sagt uns, da fielen sie nieder und beteten es an, das Kind. Ils ne se sont pas seulement à prier, à l'adorer, mais ils ont dit, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'argent et de la myrrhe. Und sie haben ihn nicht nur angebetet, das steht geschrieben, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alléluia. Comment es-tu venu adorer ton Dieu? Wie bist du heute gekommen, um deinen Gott anzubeten? Comment es-tu venu pour adorer ton Dieu? Wie bist du heute gekommen, um deinen Gott anzubeten? Le main vide? Bist du mit leeren Händen gekommen? Où est ton cœur? Wo ist dein Herz? Où est ton cœur? Wo befindet sich dein Le Herz? Seigneur veut que tu les racontes. Der Herr möchte, dass du ihm begegnest. Et lorsque tu vas les rencontrer, Und wenn du ihm begegnen wirst, qu'est-ce que tu veux lui dire? was möchtest du ihm sagen? Ces gens, les sages, ont ouvert leurs sacs. Diese Weisen haben ihre Taschen geöffnet, ihre Ils Schatzkisten. ont ouvert, ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Und sie haben Gold, Weihrauch und Myrrhe gegeben. Et ils ont adoré Dieu. Und sie haben Gott angebetet. Ils ont dit, enfin, les promesses qui nous ont été faites vont s'accomplir. Sie haben gesagt, endlich wurde dieses Versprechen, was uns gemacht hat, erfüllt. Alléluia. Amen. Le Messie est venu.
Der Messias ist gekommen. Ne nous laissons pas seulement avec les cadeaux, Wir sollen in dieser Zeit nicht nur an Geschenke denken, mais pensons, qui est le Seigneur Jésus-Christ pour ma vie? aber wir sollen darüber nachdenken, wer ist der Herr Jesus Christus für mich persönlich? Oui, lorsque j'ai lu ces mages, quelle joie ils avaient d'aller rencontrer Jésus. Ja, als ich gelesen habe, wie glücklich diese Weisen darüber waren, Jesus zu begegnen. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai lu ces versets, mais j'ai relu encore de voir comment ils étaient dans la joie d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ich habe das gelesen und ich war wirklich erstaunt zu sehen, wie glücklich sie darüber waren, Jesus zu begegnen. Alléluia. Es-tu dans cette joie Bist du genauso glücklich, lorsqu'on te parle de Jésus? wenn man zu dir von Jesus spricht? Ou bien c'est devenu monotone? Oder ist es für dich monoton Ou geworden? bien c'est devenu normal? Oder ist es vielleicht normal für Ah, dich Jésus. geworden? Ach, Jesus? Ah, Jésus, le Seigneur Jésus, on parle toujours de lui. Der Herr Jesus, von dem redet man doch immer. Et si tu ne vois plus aussi les promesses de Dieu, tu commences à dire, ah, est-ce que même les promesses, là, est-ce que c'est vrai? Und wenn du die Verheißungen Gottes nicht, wenn du nicht siehst, wie sich das erfüllt, fragst du dich vielleicht sogar, stimmt das überhaupt, was mir gesagt wurde? Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Der Herr ist lebendig. C'est un Dieu que je témoigne et je témoignerai toujours dans ma vie. Das ist ein Herr, über den ich Zeugnis bringe und das werde ich auch mein Leben lang Je tun. le témoignerai toujours dans ma famille et devant vous tous. Ich werde ihn immer bezeugen in meiner Familie und vor euch allen, Alléluia, parce qu'il est vivant. denn er ist lebendig. Les mages, les sages étaient dans la joie de le retrouver. Und die Weisen waren so glücklich, so erfreut, ihn zu sehen. Ma question, es-tu aussi dans la joie? Und meine Frage an dich ist, bist du auch glücklich? Lorsque tu ouvres ta Bible, lorsque tu vas prier, Wenn du deine Bibel öffnest, wenn du beten gehst, ou bien c'est devenu une tradition dans ta vie. oder ist das für dich vielleicht eine Tradition geworden in deinem Leben? Je prie au nom de Jésus-Christ. Ich bete im Namen Jesu Christi, Que la joie de l'Éternel soit toujours dans ta vie. dass die Freude des Herrn immer in deinem Leben Comme une gegenwärtig sei. personne que tu racontes pour la première fois dans Dass ta es vie. so ist, wie, als wäre es eine Person, der du zum ersten Mal Que begegnest. cet amour avec le Seigneur Jésus continue à grandir dans ta vie. Dass die Liebe, die du Gott gegenüber hast in deinem Leben, immer weiter wächst. Raison pour laquelle David pouvait dire, Seigneur, j'ai tout vu, mais il me reste une seule chose, de rester dans ta présence jusqu'à la fin de mes jours. Und deshalb konnte David sagen, ich habe alles gesehen, aber es gibt nur eine Sache, die mir bleibt und die ich möchte. Es ist nämlich, in deiner Gegenwart zu bleiben bis ans Ende meiner Tage. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse de l'amour de Dieu. Ich bete, dass der Heilige Geist dich von der Liebe Gottes erfüllt. Lorsque tu deviens amoureuse, tu sois vraiment amoureuse de Jésus-Christ. Und dass du wirklich verliebt bist in Jesus Christus. Parce que cela te poussera encore à l'adorer. Lorsque tu vas te souvenir de ton chéri, de ce Dieu, tu vas l'adorer, tu vas l'exalter. Denn genau das wird dich dazu bringen, ihn anzubeten und zu loben, wenn du dich an deinen Schatz, an deinen Geliebten erinnerst, an diesen Gott, der dich gerettet hat. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Er ist derjenige, der sein Leben für dich gegeben C'est hat. lui qui a accepté de pardonner tes péchés. Er hat es akzeptiert, deine Sünden zu vergeben. C'est lui qui a accepté d'enlever toutes les condamnations qui étaient destinées pour toi. Und er hat jedes Urteil, was gegen dich gerichtet war, auf sich genommen. C'est Jésus. Das ist Jesus. C'est lui que le monde entier, le monde crie, le Seigneur, le monde crie Noël, mais beaucoup ne connaissent même pas la signification de Noël. Et ils n'ont même aucune relation avec ce Noël. C'est Jésus en question. Ja, die Welt schreit Weihnachten, Weihnachten, aber es gibt nur die wenigsten, die überhaupt wissen, worum es geht und die überhaupt diese Beziehung zu Weihnachten haben oder zum Herrn. Tu vas écouter quelqu'un, hey, Gott sei Dank, ne? Du wirst hören, wie die Leute sagen, Dieu merci, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Mais kennst du diese Gott? Gott sei Dank, mais est-ce que tu connais ce Dieu? Les gens utilisent tous les termes possibles. Die Leute benutzen alle möglichen Worte. Mais quelle est la relation que tu as avec ce Jésus? Aber welche Beziehung hast du zu diesem Jesus? Quelle est la place qu'il occupe dans ta vie? Welchen Platz nimmt er in deinem Leben ein? Lui, il veut avoir la première place. Er möchte den ersten Platz haben. C'est lui qui nous garde en bonne santé. Er ist derjenige, der auf uns achtet, dass wir gesund bleiben. C'est lui qui veille sur nos vies, sur nos familles. Er achtet auf unser Leben und auf unsere Oh, lorsque nous Familien. marchons en route, tu sais,
tu ne sais pas avec qui tu es en route. Ja, wenn du unterwegs bist, weißt du nicht, was für Leute du um dich C'est herum lui hast. qui agit en ta faveur. Und er ist derjenige, der immer zu deinen Gunsten C'est lui agiert. qui pourvoit tes besoins. Er sorgt immer für deine Bedürfnisse. Pourquoi ne pas venir t'agenouiller devant lui? Und wie kannst du dann nicht vor ihn kommen und vor ihm Pourquoi ne pas niederknien? lui ouvrir ton cœur? Comme ces mages, ils ont ouvert leur coffret et ils offrirent des cadeaux à ces dieux qui venaient de naître. Und wieso sollst du ihm dann nicht dein Herz öffnen, genau wie diese Weisen ihre Schatzkästchen geöffnet haben und ihm all diese Gaben gegeben haben? Amen. Amen. En ce jour de Noël, Ja, an diesem Tag, an Weihnachten, ne nous arrêtons pas seulement avec les cadeaux, la bonne nourriture, la boisson, möchten wir nicht nur an Geschenke denken und an gutes Essen oder gute Getränke, mais pensons à ce que ce Dieu a fait pour nous. aber lasst uns an das denken, was der Herr für uns getan hat. Il se laisse trouver. Er lässt sich finden. Il nous conduit pour que nous puissions les rencontrer. Er führt uns, damit wir ihm begegnen können. C'est pour ton bien. Il veut que tu sois bien. Und das ist für dich. Er möchte, dass es dir gut geht. Et la parole de Dieu dit, Und das Wort Gottes sagt uns, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. ja, ich wünsche mir, mein Lieber, meine Liebe, dass es dir gut geht und dass du aufblühst in allen Bereichen deines Lebens. Ce Dieu est au milieu de nous. Dieser Gott ist in unserer Mitte. Il s'appelle Emmanuel. Er heißt Emmanuel. Amen. Amen. Nous allons bientôt finir. Il y a Isabelle qui va vous dire juste quelques mots Wir werden bald et zum Ende continuer. kommen. Mama Isabel wird nur noch ein kurzes Wort sprechen. Dankeschön. Ja, wenn ich an das Wort Gottes denke, was gerade ausgesprochen worden ist, Oui, lorsque je pense à la parole de Dieu qui vient d'être prononcée, was bleibt mir jetzt davon? Wenn ich dich frage, was bleibt dir jetzt von diesem Wort? qu'est-ce que j'ai retenu de cette parole? Si je te demande maintenant, qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu as pu prendre pour toi dans cette Wenn parole? ich dir jetzt gleich das Mikrofon gebe, Si je te Willst du donne etwas le sagen micro können? maintenant, est-ce que tu seras en mesure de dire quelque chose? ja, lasst uns das Wort Gottes ganz nah an unserem Herzen behalten Oui, gardons la parole de Dieu, serrons-la contre nos cœurs und lasst uns wirklich das, was gesagt worden ist, auch in unser Herz aufnehmen. et prenons vraiment ce qui a été dit et gardons cela dans nos cœurs. Mir ist, was ich wundervoll fand, war, sich führen zu lassen. Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est se laisser conduire. Die Weisen und auch die Hirten haben sich führen lassen von dem Stern. Les mages se sont laissés conduire par l'étoile. Und so sollen wir uns führen lassen, auch, wie der Pastor schon sagte, vom Heiligen Geist. Et tel que le pasteur vient de le dire, c'est de cette manière que nous sommes censés nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Was bedeutet sich führen lassen? Et ça signifie quoi de se laisser conduire? Ich habe da eine kurze Geschichte, denn ich wollte einmal ein guter Christ sein. J'ai une courte histoire que j'aimerais vous raconter. Je voulais un jour être une bonne chrétienne. Und da habe ich einen Blinden getroffen in der U-Bahn. Et donc j'ai rencontré une personne aveugle dans le métro. Das war dieses Jahr. C'était cette année. Und dann sah ich, er wusste nicht genau, wo er hingehen sollte. Et il ne savait pas exactement où il voulait aller. Und ich fragte ihn, kann ich Ihnen helfen? Et je lui ai demandé, est-ce que je peux vous aider? Und er sagte gerne. Et il a dit avec plaisir. Und er hat mir gezeigt, wie ich ihn halten soll. Et il m'a montré comment je dois le tenir. Und dann sollte ich ihn führen. Et donc je devais le conduire. Ich hatte meinen eigenen Plan im Kopf. Et moi j'avais mon propre plan dans Ich ma dachte, ich tête. gehe mal die Rolltreppe hoch. Je pensais que je vais prendre l'escalier roulant. Dann fragte er, ist das der richtige Weg? Ich so, ja. Et après il m'a demandé, est-ce que ça c'est le bon chemin? Et j'ai dit, bah oui, je pense. Ich glaube, er traute sich nicht ganz, mir was zu sagen. Mais je pensais qu'il n'avait pas trop le courage de me dire quelque chose. Dann sind wir also hochgegangen Et donc nous sommes montés. und dann wusste ich selber nicht mehr, wohin. Et à ce moment-là, je ne savais plus exactement où aller. Auf jeden Fall war es Chaos. Et donc c'était le chaos au final. Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir oben waren, wo er hin sollte. Et ça a pris beaucoup de temps pour qu'on arrive là où il devait aller. Und er hat mir klar und deutlich gemacht, nein, ich muss da und dahin, weil wenn ich den Fahrstuhl nehme, dann muss ich 3 Schritte nach rechts, dann muss ich dahin und dann muss ich nach oben, dann muss ich links. Et il m'a dit clairement, non, je dois prendre ce chemin, parce que si je prends l'ascenseur, il faut que je descende, il faut que je fasse 3 pas à gauche, et ainsi de suite. Il m'expliquait. Das war eine Erfahrung unfassbar.
Et c'était une expérience vraiment incroyable pour moi. Da habe ich gesehen, sich führen zu lassen bedeutet auch einen Willen zu haben, sich führen zu lassen. Et là, j'ai compris que se laisser conduire, ça demande aussi qu'on ait cette volonté de se laisser conduire. Du musst ein Ziel haben, wenn du dich führen lassen möchtest. Lorsque tu veux te laisser conduire, il faut que tu aies un but. Lass dich führen vom Heiligen Geist. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Habe aber den Willen, dich von ihm führen zu lassen. Mais en faisant cela, aie la volonté de te laisser conduire par lui. Du kannst nicht von Gottes Geist geführt werden, wenn du es nicht möchtest. Car tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu si tu ne le veux pas. Denn der Heilige Geist braucht deinen Willen, dein Einverständnis. Car le Saint-Esprit a besoin de ton accord et de ta volonté. Und für so viele Dinge gilt das in der Beziehung mit Gott. Et cela est valable pour beaucoup de choses dans notre relation avec Dieu. Ja, wir reden von Geschenken Oui, nous parlons de cadeaux. und wir reden davon, dass Jesus für uns in die Welt gekommen ist. Et nous parlons du fait que Jésus est venu sur la terre pour nous. Aber es ist so wunderbar, in Gottes Wort steht, Mais c'est merveilleux parce que dans la parole de Dieu, il est dit, es steht geschrieben, dass sie kamen mit Schätzen, mit Gold und Myrrhe. il est écrit qu'ils sont venus avec des dons, avec de l'or, de l'encens et du myrrhe. Genau, einfach mit Schätzen. Genau, avec des trésors en fait. Und wie der Pastor schon gesagt hat, was willst du deinem Gott heute geben? Et tel que le pasteur l'a déjà dit, qu'est-ce que tu veux donner à ton Dieu aujourd'hui? Lass das nicht nur ein Wort sein, das hier reingeht und wieder raus. Que cela ne soit vraiment pas une parole qui entre par ici et qui sort de l'autre côté. Jesus sein Herz zu geben, braucht deinen Willen. Donner ton cœur à Jésus, ça demande ta volonté. Jesus dein Leben zu geben, braucht deinen Willen, braucht eine Bewegung von dir. Le fait de donner ta vie à Jésus, ça nécessite une volonté de ta part. Du musst einen Schritt machen. Il faut que tu fasses un pas, Herr, que tu dises Seigneur, ich bin so lauwarm, ich habe keine Freude mehr. je suis ni chaud ni froid, je n'ai plus de joie. Ich habe keine Freude mehr, wenn es darum geht, dich anzubeten oder Zeit mit dir zu verbringen. Je n'ai plus de joie lorsqu'il s'agit de t'adorer ou de passer du temps avec toi. Ich bin gleichgültig geworden. Je suis devenue indifférent ou indifférente. Sag heute deinem Gott, sag Jesus heute, ich will dich loben, ich will dich wieder preisen. Dis aujourd'hui au Seigneur, je veux t'adorer, je veux te louer. Ich will dir wieder mein ganzes Herz und mein ganzes Leben geben. Je veux te donner tout mon cœur et toute ma vie. Ich will mich wieder von dir führen lassen, Heiliger Geist. Je veux de nouveau me laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Und das geht nur Et ça fonctionne seulement mit deinem eigenen Willen. avec ta propre volonté. Du kannst für dich beten lassen von 1000 Menschen und Pastoren. Tu peux permettre que des milliers de personnes prient pour toi, que des pasteurs prient pour toi. Wenn du es aber nicht aussprichst, Mais si toi-même tu ne le prononces pas, dann wird es nicht geschehen. cela ne se fera pas. Wenn du nicht das Glas nimmst und toi- es trinkst, Si toi tu ne prends pas le verre et que tu bois, dann wirst du kein Wasser in deinem Mund haben. tu n'auras pas d'eau dans ta bouche. Wenn du nicht 2 Schritte vorgehst, kommst du nicht voran. Et si toi tu ne fais pas 2 pas en avant, tu ne pourras pas progresser ou avancer. Lass dich führen von dem Stern aus Bethlehem, dem Heiligen Geist. Laisse-toi conduire par l'étoile qu'on a vue à Bethléem, Gottes par le Gegenwart ist Saint-Esprit. hier. La présence de Dieu est en ce lieu. Und ich werde all diejenigen bitten, Et je vais prier toute personne die einen Neubeginn machen wollen und die sagen, Herr, ich bin lauwarm geworden. qui veut, toute personne qui se sent ni chaude ni froide, qui veut un nouveau départ avec le Seigneur. Die einfach sagen, Je veux te dire, ganz ehrlich, sincèrement, ich habe nicht mehr diese Freude, von dem der Pastor gesprochen ok, hat. toute personne qui dise, je n'ai plus cette joie dont le pasteur a parlé. Ich weiß nicht, wovon er da redet, von dieser Begeisterung. Je ne sais pas de quoi le pasteur parle lorsqu'il parlait du fait d'être content ou d'être joyeux en ce qui concerne Dieu. Oder ich weiß nicht, was es bedeutet, mich wirklich führen zu lassen. Ich will aber heute diese Entscheidung treffen. Ou quelqu'un qui se dit peut-être je ne sais pas ce que ça signifie de se laisser conduire, mais je veux prendre cette décision aujourd'hui.
Deswegen werde ich dich bitten und das einfach auch das Team nach vorne bitten. Je vais prier à l'équipe de venir en avant. Et si toi tu es touché par cette parole, tu peux t'approcher. Und tu ich peux venir bitte dich, devant. dass du nach vorne kommst heute und einen Neubeginn wagst mit deinem Gott. Es ist keine Schande. Je vais te prier de venir devant. C'est pas une honte. Und ich bitte, dass wir gemeinsam nochmal ein Lied singen können Et je prie qu'on chante un chant ensemble. und dass wir den Heiligen Geist einladen, um diesen Schritt zu tun. L'appel est lancé. Ja, der Aufruf ist gestartet und wir wollen die Augen auch schließen dafür. Nous allons nous mettre debout. Wir wollen aufstehen. Je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit a parlé par sa servante. Ich danke Gott, denn der Herr hat gesprochen durch seine Dienerin. Si tu es là, tu veux prendre un nouveau départ avec ton Dieu, approche devant. Wenn du heute da bist und du möchtest in ganzem Herzen einen neuen Schritt wagen mit deinem Herrn, dann komm hervor. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me conduises. Denn du sagst, Herr, ich möchte von dir geleitet werden. Je vais donner ma vie à toi Ich möchte dir mein Leben pour que geben, toi tu me conduises. damit du mich leitest. Et j'ouvre la porte de mon cœur, Und ich öffne die Tür meines Herzens. que tu me conduises. Und ich öffne sie, damit du mich leitest. Approche devant. Dann komm einfach her nach vorne. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Oui, je te donne tout de moi. Et je me livre à toi, Seigneur. Oui, je te donne tout. Ich werde bitten, dass alle auch die Augen schließen, damit keiner sich zu schämen braucht, nach vorne zu kommen. Et je me livre. Je vous prie de fermer les yeux pour que personne n'ait honte de venir devant. Ce n'est pas la honte de venir devant son Dieu. Je te donne Ce n'est pas la honte de s'humilier. tout Es ist keine Schande. de moi. Es ist die Chance, die der Herr dir gegeben hat an diesem Tag. Je me livre à toi, Seigneur. Und deswegen bitte ich dich, komm nach vorne, gib Je te dem Herrn die Möglichkeit, einen Neustart mit ihm. de moi. Et je me livre à toi, Seigneur. Oui, je te donne tout. Je te donne tout de moi. Et je me livre aujourd'hui. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne tout de moi. Et je me livre à toi, Seigneur. Oui, je te donne tout. Je te donne tout de moi. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ en ce jour, jusqu'à ce jour? À toi, Gibt es jemanden, der Jesus noch nicht sein Herz, sein Leben gegeben hat? je te donne. Alors je t'invite ici pour venir pour le faire. Viens, donne ta vie, donne ton cœur à Jésus-Christ. Livre à toi. As-tu déjà prononcé ces mots? Oui, Seigneur, je veux te donner ma vie de tout mon cœur. Ou bien est-ce que tu as grandi dans la religion? Tu as grandi dans le Christianisme? Bist du aufgewachsen im Christentum oder hast du Gott schon wirklich dein Herz gegeben? C'est le moment maintenant de sortir du christianisme, c'est le moment de sortir de la religion et c'est le moment de venir vers ton Dieu et de lui donner ton cœur.
Je me livre à toi, Seigneur. Oui, je te donne. Je te donne tout. Je te donne de tout. moi. Et je me livre à toi, Je Jésus. me livre Oh Jésus. à toi, Seigneur. Oh, je viens et je me donne. Je te Et je donne me donne. Je me donne. de moi. Et je me livre Je entièrement. me livre à toi, Seigneur. Oh, I surrender All to you. everything I give. Everything I give to you. Lord, I surrender I surrender to you. everything I have. Everything I give I give to you, to you. withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing, Withholding nothing. withholding Withholding nothing. nothing, withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing. Withholding nothing. Sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir, Sans rien oh, retenir. sans rien retenir. Sans rien Je retenir. ne veux rien retenir. Sans rien Je ne veux retenir. rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Oui, je te donne. Je te donne tout de moi. Oui, je te donne. Je te donne tout de moi. Je te donne tout. Je te donne tout de moi. Je te donne mon Je cœur. te donne tout de moi. Oui, je te donne mon Je cœur. te donne tout de moi. Oh, je te donne mon Je te âme. donne tout de moi. Oh, je te donne tout. Je te Mes pensées, donne mes tout soucis. de moi. Oui, je te donne tout. Je te donne tout de moi. Et je me livre. Seigneur Jésus, nous allons remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ja, wir wollen unserem Herrn loben und danken. Dieu Tout-Puissant, tu es grand, Himmlischer Vater, du bist groß. incomparable. Du bist wirklich unvergleichbar. Que ton nom soit élevé. Und dein Name soll erhoben werden. Merci parce que tu es venu mourir et nous donner la vie éternelle. Danke, Herr, du bist gekommen, um zu sterben und uns das ewige Leben zu geben, Il n'y a Herr. plus de condamnation dans nos vies. Und es gibt keine Verurteilung in unserem Nous Leben. sommes bénis dans le nom de Und wir Jésus-Christ. sind gesegnet in dem mächtigen Namen C'est von Jesus toi, Christus. l'agneau de Dieu que nous élevons dans nos vies, dans nos familles. Und das ist dein Name, den wir erheben in unseren Familien, in unserem Leben. Sois exalté que Dieu est venu nous donner la vie éternelle. Sei gepriesen, dass du uns das ewige Leben geschenkt hast. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Merci. Seid gesegnet. Dankeschön.